झटका लगा है, झटका लगेगा अगर ये मेरे हाथ को काट खाएगा। ए बालो बाहर हे चुलु बुलु सो देखि पारते कंपड़ा राज फीमेल फीमेल कांटा लगा। अरे बाहर न रे ये बेसी चुलु बुलु होचे। ये लड़का है इसलिए ज्यादा चुलबुल हो रहा है। हां एडा एडा डिफरेंस एडा होची मेल देखि पारथिबे, एडा होची फीमेल। बोबालिया कंकड़ा झोल हो रेडी देखंतु कौन लगुच पूरा मस्त गोड़टा देखंतु पूरा अगला टाइप रही आमर कंकड़ा झोलटी झोल देखी पारे कंकड़ा झोल तो ठीक हुए नी पूरा पानिया पानिया पूरा अलग टाइप अगला टाइप कंकड़ा झोड़ा केमी लगिला जदि भल लगे गोटे लाइक टे हो जाऊ ना कौन कहते देख सूप पिया जा बाबा टे पचार बाबा केमती झोलटा चोबे देला टिके कामुड़ी देला टिके फाइनाली आम चांदनगर मार्केट पहुँची जाइए जाऊँ कंकड़ा आने तो देखिया को साइड गले ठीक ठाक मिल सागर अच्छा मो मो आम पुआ वही मो बड़ दीदी आ मिसिकी जाऊँ मिशन ऑफ कंकड़ा कि भीड़ देखी पारे भेराइटीज ऑफ माछ छःश 50 550 हाय सांग माने गुड मॉर्निंग आपण सब केमती अछंती आशा करछि आपण भलरे थिबे आमे भलरे अछु देखि पारथि आमे चारि अजुबा एठी बसचे आ से दी जण जाक कोन हो जति तो जेमिति कि देखि पारले जो जाइथिले माने इधर से एक हमें जाई नंबर हाट को कंकड़ा आनिया में की भीड़ बहुत भीड़ थिला मु देखि दिली भाई बहुत खरा आ गरम केमती लागिला मन भरी गेला बहुत खरा आ कि सब पर आइला हमें भी कंकड़ा आई थांगु एदे लट लट रेगना आस्ता कंकड़ा क्यों तो आज डिमांड थिला ना समस्त कंकड़ा झोल खाइबा पई खास करी पुअर तो सी संडे होची तो छुट्टी पुअर डिमांड थिला तो मु कहि परम जे पुअर डिमांड थिला मु कली बोली पुअर असली मा ई मुहडा देखि पारथि ये हला पुअर असली मा आमे हला ता तळे दी जण जाक पुओ जा चाहिबा मा ते तक ये होची हमरे झियो यार किछ डिमांड नै जे तो श्रावण मासिया छुआ अमृतभंडा डालमा ता पे अमृतभंडा डालमा आउ कोन छि दही बैगण आउ भात अरुआ भी हेची उसना भी हेची जहा से खाई परिबो सो आज होची संडे संडे रे हमर व्लॉग टा हबो पूरा बोबालिया तो बनी रुहंतु हम वीडियो रे फर्स्ट लास्ट में वाच करना आज हमरो कोन होची कंकड़ा छोड़ को चुना माछ कांकड़ा भजा की गोटे मझरे के पुरेला सो फर्स्ट लास्ट में वाच करन तो केमती लागिला कमेंट से निहाती जाने जे भल लागिला त लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी त ओई बुढ़ा और डिमांडिंग बुढ़ा इधर सो देखि पारथि एंट्री करि देइची हमरा देखंतु आसी बॉडी देखो बाहुबली साम्राज्य अस्माकम तस्माकम सो भल होइसा सेटा मामू भणे जांकर सेटा होची प्रेम कहानी सेटा तू किछि कर परिबुनी तो गाधे आसी कि मामूर झाळू पिंदी छे आ ई पिलाटा जी कि एकमात्र पुत्रमणि आम घरर इकिलता जी कि कंकड़ा खाइबार बहुत मन है जो देखते माँ पु ये एकमात्र पुत्रीमणि सी से चोरी कर गोटे खाईदेला फेर आहरी गोटे देखते दी जन
एड़ा मुंह बाहर करथिली मेरा दिल मेरा भी दिल है इधर ये दिल आपके लिए आपके लिए कौन चलो कौन खाएगी ये नहीं हो आपके लिए मैं उनके लिए नहीं मेरे फ्रेंड्स के लिए मैं दिखा रही हूँ सही पुतुरी मणि सब नहीं जाऊँगी खाई दौची आपण मान अच्छा नहीं हो ये आपण मान हार्ट टा मो तरफ आपण मान हार्ट 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 माय हार्ट माय दिल मैं जीत गई धीरे ना से आप मेरे दिल तो खा लिए मोर 3-3टा दिल तो खाई देलु तो देखि पारथिबे एठी हमर माछ सब धुआ हे कि ना बाबा हमर हळदी गोळे देचंती आ माछ रे सब मंजी हेची बोली आ कढा हेनी किछि ने खा ले उठा के और श्रावण मासिया छुआ तू तो खाई परिबे चाहे कि भी खाई परिबे इसमें खजाना इसमें है खजाना अनबॉक्सिंग तो गाइस ये मैंने कंकड़ा रो अनबॉक्सिंग मु तो एपजा देखिनी आई इसके अंदर और एक ठो खजाना और एक ठो प्लास्टिक सो देखि पारथिबे हमर वर्तमान बाहरी जाईची बतक खजाना ही खजाना झटका लगा है झटका लगेगा अगर ये मेरे हाथ को काट खाएगा ए बालो बाहर बस चुल्लू बोलू देखि पारथे कंकड़ा राज फीमेल बट ता भितरु एबे घिओ भारी हो कि नहीं डाउट का कित दिन नहीं बाहर एटा किछ फीमेल रो निशानी एटा देखिल तुई हां जो चौड़ा थाए ना एटा होची फीमेल आ ओटा काढिया ये जदि खोली की थिबो मो हाथ ताका मो झटका लगेगा यार कांटा लगा अरे बाहर होना रे ये बस चुल्लू बोलू छे ये लड़का है इसलिए ज्यादा चुलबुल हो रहा है हां एटा जीरो डिफरेंस एटा होची मेल देखि पारथिबे एटा होची फीमेल सब मेल माने टिके बड़ थांती फीमेल ठू तांगो बॉडी सोडी जिम जायतले जो गोड़ो गुडा भी मोटा मोटा थाए फीमेल टिके पतला थाए देखि पारथिबे फीमेल रो पतला थाए मेल मानकर ही बड़ बड़ गोड़ थाए जदि बड़ बड़ गोड़ खाय रहछि त मेल आ जदि टेस्टी कंकड़ा खाय रहछि त फीमेल मिक्स वाला तो ये जो स्पाइडर भलिया आकर जो गोड़ गुडा ये जदि आको पाखे जदि हातरा दे देबी तो देखि पारथि फोड़ी के एने मते कणा कर देबे तो एई काम तो मोर आउ तो हबनी मालू देखि पारथि साइज वाला देखो बड़ बड़ पूरा चलो तो कणा करिया विराट ही देखो ये गोडटा ये गोटा छोट अछि बस ये गोटा देखो कितने बड़ देखिबो जटो ये जदि धरियो तो गला ये वाला अंगूठी का ये वाला अंगूठी खाई दो जति का जा देख फोड़ू छी चलन तो ओसा से करता एटा ही तोर बता अधिक टंका नै आइतो यार गोड़ टाणा अछि बहुत ये टिके नरम अछंती हो छोट छोट हो पानी की दिख दिया मोटा मोटा गोरा गोरा पत्थर नहीं है सेही तो 5टा कि 6टा उठे कि प्लास्टिक छाड़े भी जाऊनी गला नहीं सही कथा कहले बहुत इनोसेंट लगे ये पूरा काला वाला ये कोड्डाडा ये पूरा लालीटा अरे गोड़ काई दिबा काई ये तो मर गया है बुझी चले देखी आनिया कथा ना एते भीड़ देखिबा को पर देखियो माने मरी गल जदि अधिक समय मरी की रही जाती ना खराब ही जाती ये ऐसे ठीक है बस ठीक चालुती यार गोड़ दे केते बड़ देखि कि कामुड़ी तो 50 ग्राम कम होता है मल्लाडा हां बा मल्लाडा नहीं जाइते आई चली कोड़ सही गोड़टा देखन केते बड़ है मलाड़ा कोड़ गला मलाड़ा देखि पाते समस्त बड़ गोड़टा को देछि भांगी
ଏବେ ଆଇଲେ ଛୋଟ ବଡ଼ ପାଣି ଛୋଟ ବଡ଼ ପରେ ଭାଙ୍ଗିବି ଏଇ ଦୌଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କାଟିଦେବା ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗିବି ନେଇକି ଆସିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ଆଉ ଏଇଠି ବଡ଼ ଦିଦି ପୁରା କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିକି ନା ଏଇଠି ମାଛ ଭାଜି ବଡ଼ ବାସ୍ନା ତ ହଉଛି ମାଛ ଦିଦି ବଡ଼ ବାସ୍ନା ହଉଛି ନା ମୋଟି ତ ଏଯାଏଁ ଗାଧେଇନି କିଛି ନାହିଁ ଯା ଗାଧେଇକି ଆସିବି ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗାଧେଇବିନି କ'ଣ କହୁଛୁ ଦିଦି ନା ଗାଧାନି ଗୋଟେ ନ ଗାଧେଇଲେ କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆଣିଲୁ ଗାଧେଇବା କ'ଣ ଜରୁରୀ ସେଇ କଥା ତ ନ ଗାଧା ଦିଦି ପଳେଇଲୁ ଦିଦି ଫୁଟୁଛି ଦିଦି ପୁଥି ଫାଟୁଛି ରୁଟି ଫାଟୁଛି କ'ଣ ମାନେ କହୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଟି ଆମର ଏଠି ବାକି ମାଛ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଏଠି କଙ୍କଡ଼ା ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ଭଜା ଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ଗାଇଡ କରିଦେବି ତମକୁ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଗାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ରଖେଇବ ନା ମାନେ ମୁଁ ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର ଯେ ସେମାନେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଖିଛ ନା। ଗାଇଡ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋର ଆଚ୍ଛା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିଚର କିଏ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେବାର ବସି ସିଏ ସେଦିନ କହିଥିଲା ମୁଁ ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଆମ କଙ୍କଡ଼ାଟାକୁ ଆମେ ଛେଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ମ କରିବା ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ତାପରେ? ଯାହା କିଛି କରାଯିବ ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଛେଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ମ କରିବା ସମୟ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ କି କଙ୍କଡ଼ାଟା ତମକୁ ଛେଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ମ ଯାଇ କରିଦେବ ଓକେ ଓକେ ସୋ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଛ ଆଖି ସିଧା ଯାଇକିନା କଢ଼େଇରେ ଅଛି ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ପୁରା କଢ଼େଇ ଉପରେ ଖାଇକିନା ପଳେଇଲା ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟିରେ ପୁରେଇକି ଖାଇଗଲା ଫଟିକିନା ଖାଇଦେଇ ପଳେଇଲା ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ମାନେ ଚିହ୍ନ ବି ଥାପିକି ନେବେନି ଏତିକି ସ୍ପିଡରେ ବୁଝିପାରୁଛି ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁଣି ଆସୁଛି ତ ଯାଉଛି କେତେବେଳେ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ମୁଆଁ ବିଲେଇଟା ନା ଓହୋ ସେ ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଗି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ କି ସେ ଭୁଆଁ ବିଲେଇ ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଗି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛି ହଁ କରିଦେଲୁ ମ୍ୟାଉ ଟିକେ କରିଦେଲୁ ଆଉ ଟିକେ କରିଦେଲୁ ଇସ୍ କଣ ବଡି ବିଲ୍ଡର ବାଲା ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ହାଲକା ଭାଜି ଏବେ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ସୋ ତାପରେ ଆମର ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାରି କଟା ହୁଆ ପିଆଜ ଯୋଉଟାକି ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଏଇଥିଲା ଦିଦିଟା ତୋଳିକି ଆଣିଛୁ ଟି ଆଉ ଟମାଟୋ ଦିଟା ବି ତୋଳିକି ଆଣି ଟମାଟୋ ତା ଦେହରେ ଟମାଟୋ ମାନେ କାକର ପଡ଼ିକି ଟମାଟୋ ହେଇଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ଜାଣିଥିବ କୁଆକେନାଥ ସାଇଡ୍ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଜି ତ ଆମର ପଡ଼ିଗଲା ପିଆଜ ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା ଆମର ହେଇଗଲା ପିଆଜ ଭାଜି ଏବେ ପକେଇଦେବା ମସଲା ହେଇଛି ଗରମ ମସଲା ଗୋଟା ବାଟିକି ଆଉ ତା ସହିତ ଜିରା ଧନିଆ ରସୁଣ ଅଦା ଆଉ ହଳଦୀ ପକେଇଛି ଆଉ ପିଆଜ ବି ପକେଇଛି ଆଉ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଜପତ୍ର ଡାଲଚିନି ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ସବୁ ପକେଇ ଦେଇକି ବାଟି ଦେଇଛି ମସଲାକୁ ପୁରା ଭଲସେ କାଟିଦେବା ଏବେ ପକେଇଦେବା ଆମର କଟା ହୁଆ ଟମାଟର ଯୋଉଟାକି ଛାତ ଉପରେ ହେଇଥିଲା ଗଛରେ ମୋଟି ନେଇକି ଆଇଛି ଅଧା ଅଧା ତାଜା ଟମାଟୋ ପୁରା ହଁ ପୁରା ତାଜା ଟମାଟୋ ଆଉ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଟମାଟୋ ଯେମିତିକି ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ବାହାରିଲେ ହୁଏନି ସେମିତି ସେ ତାଜା ଟମାଟୋ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗେ ହଁ ବା ମନା କେତେବେଳେ କଲି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଜଣେଇ ଦଉଛି ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ଥୋଡ଼ି ନା କହିଲି ମୁଁ ତୁ ତୁ ଯେମିତି କହୁଛୁ ଲୋକ ଭାବିବେ ମୁଁ ମିଛଟା କହୁଛି जोड़ा कि इशारा नुआ समझदारों को इशारा काफी है अच्छा जो तू नहीं समझ पाई ना मुझे नहीं समझी ना नहीं समझी तू नहीं समझी वो बुझी गए थे तो किंतु बुझिया को चाहूनी तू समझदार है जी यदि हां हां तो हम देखिए एटा भाजाटा केमती लागु छी ये तो ठीक है नजर हटी तो दुगना घटी वही तीनटा मात्र खाइबा खाइए तो देखि पारथिबा हम मसला पूरा हो रेडी एबे हमर जो कंकड़ा भितर जो घी बाहर ताको पके दवा मुझे एक्स्ट्रा रखी एबे ताको मसला एटा ही बेसी टेस्ट लगे और मोटी देखो चोरी करछि से तो बड़ठू पछ आडू चोरी करी चलती चलते एटा कसी दवा टिके
ଶୀତ ଦିନରେ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଫିମେଲ କଙ୍କଡ଼ା ପୁରା ଅରେଞ୍ଜ ଅରେଞ୍ଜ ହେଇକି ବାହାରେ ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ତ ଖାଇବାକୁ ଟେଷ୍ଟ। ମସଲା ସହିତ କଷିଦେଲି ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଥିରେ ଆମର ପଡ଼ିବ କଙ୍କଡ଼ା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ଆମର ପୁରା ଭଲସେ ହେଇଯାଇଛି କଷି। ଏବେ ଆମ କଙ୍କଡ଼ା ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଲେ ପକେଇଦେବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ କଷିଦେବା ହାଲକା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଙ୍କଡ଼ା କଷିକି ଆଧା ପାଣି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ପାଣିକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା କିଛି ସମୟ। ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଏଇଠି ବୋବାଲିଆ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ମସ୍ତ। ପୁରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଗଲା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳଟି। ଝୋଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ତ ଠିକ୍ ହୁଏନି, ପୁରା ପାଣିଆ ପାଣିଆ, ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଅଗଲା ଟାଇପ୍ର। କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ ହେଇଯାଉ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତ ଫାଇନାଲି ରୋଷେଇ ବସି ମୋର ସାରି ଦେଇକି ଆସିଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ନଟଙ୍କି କରୁଛନ୍ତି ବସି ବସିକିନା। ଇଏ ତା ମା ଦେଲା ଆକୁ ମଶା, ଇଏ ହେଲା ମାଛି। ଇଏ ଏମିତି ଶୁଣେ ତୁ ଏଇଠି ଯିବୁ ହେଲା, ଏଇଠି ବସିବୁ ହେଲା। ଆରେ ଏଟା ଇଏ ହେଲା କଙ୍କଡା ବିଛା ଡକ ମାରିବ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ମାଛି। ଦେଖ ଦେଖ କଙ୍କଡା ବିଛା ବସିକି ତୁ ନା ଏଇ ଯୋଡିକି ଏଇଠି ଯିବ ଦି ଜଣ ଖାଣ୍ଟି କଙ୍କଡା ବିଛା ବୋଲେ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖ ଅକ୍ତାରେ ଦି ଜଣ ଯୋଡିକି ଦି ଜଣ ମୁଣ୍ଡ କଥା ହଁ ଖାଇବା ଟାଇମ ଆସିକି କେତେଟା ଟାଇମ ଆସିକି ବାଜିବାକୁ 2ଟା ବାଜିବାକୁ ଆସିଲାଣି। 2ଟା ବାଜିଲାଣି ଆସିକି ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି ଚୁଟିକୁ। ଭଗବାନ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଝାଡୁ ଲଗଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଝାଡୁ ଲଗଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଦିଟା ନଟଙ୍କି हाउस फ्लाई। ये वाला हाउस फ्लाई, ये वाला मस्किटो। स्कॉर्पियन ये खोली देला तू मरी गलु माने कोन बा जबे मां लोला कोन कला गरम लागुनी तम मानको बस बस ठीक है एमिति पूरा तेरे ना आगो टिके चुट्टी पे बात कर दे भल्ला फोटो आसीबो पूरा एमिति तेरे ना। वाह की सुंदरी, विश्व सुंदरी पोपा। ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था। टू देखु जंदी मु चालली हो हेला मु जीबी मो बुढ़ा पाखकु। बुढ़ा लो ए बुढ़ा से माउसी को पोपा दउची टुई पोपा दउची मते भी तू दे मु जानिनी आसु मो पप्पा भड़ा भड़ा पप्पा बा मु आसी मो पुआ पाखकु ओ अरे मो पप्पा ए बड्ड पोपा मु नेनी से मु कहली मते देई दे कहला सेतेले सानो माउसी मते पचार तो तू सानो माउसी बजा मु बड़ माउसी तू पोपा दम मो बुढ़ा पे मु बनेइची कंकड़ा झोल। आस खाइबा आस तो चालू खियापिया करू डकाई करी बाबा को बाबा भी गढ़ माँ पकई सारे आसन दीदी नहीं जाऊँ काकुड़ी मुझे बुलूची घिरी घिरी हम दोनों तुम्हारे नहीं बात करनी है। कुछ भी करो जब हॉस्पिटल की जरूरत होगा ना तो उसी से ले लेना ठीक है। मेरे पास बिल्कुल मत आना। उसको पोपा देके उसके पास अभी नहीं चलेगा। मैंने मेरे बेटे से पोपा बड़ा वाला पोपा ले लिया है। गिली पप्पा गीला पप्पा ये देखी बात बाबा हमारे सही बाबा बाबा आस खाइब
ଖାଇବ ଆସ। ହଁ 2ଟା ବାଜିଲାଣି ବା ଆସ। ଆଉ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁଳୁଗୁଳି ବି ପ୍ରବଳ ଜୋରେ। ମୁଁ ଡାକୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଖରୀ ହେଇଛି, ବର୍ଷା ହେଇକିନା ପୋଖରୀ ହେଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ଆମ କାଳୁ କାହିଁ କେଜାଣି ଦେଖା ହେଉନି। ଏଇ ଗୋଡ଼ି ସରିଯାଇଛି ମାନେ ରାତି ଅଧରେ ଘେଁ ଘେଁ କରିବେ ଟ୍ରକ୍। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ବସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବେଡ଼ସିଟ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ହାଇ କଙ୍କି, ହାଇ କଙ୍କି। ପଳେଇଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସବୁ ବସି ପଡ଼ିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦିଦି ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିସାରିଛି। ଆଉ ସେ 2 ପ୍ରକାର ଭାତ ନେଇଛି ପରା। ଆଚ୍ଛା ତ ଦିଦି ନେଇକି ଯାଉଛି। ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସେପଟୁ ଦେଖେ बाबा, ये लीजिए आपके लिए। हाँ हिंदी रे भाई की बाबा एइडा होची तम पई पूरा गोटा कंकड़ा झोଳ। କିଛି କହିବ ନା। ହଁ ବଢିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ରେ। କହିବନି ତ ବାବା लेके आछे जे कंफ्यूज हे जाउ देखि। ये ହେଲା ଆମର ମାଛ। ହଁ ସେଇ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟି ବାଲା ମାଛ ଭଜାଟା। ଟୁଇର ହଉଛି ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ଦହି ବାଇଗଣ ଦହି କାକୁଡି ସାଲାଡ। ବୋଉର ମାଛ ଦଳା। ବୋଉର ମାଛ ଦଳା ବଢିଆ ହୁଏ। ସେମିତି ମେରି କରିଦବ। ଟେଷ୍ଟି हो। ये ସେଠି ଦଳୁଛି ଏଠି ଲୋଭି ଯାଉଛି। ଆରେ କେନି ତ ପଛରେ ବଇଛି। ହାତେ ଦେଖ ତାକୁ ଦେଖ ସେଟା କଣ କରିଛି ଡେକୋରେସନ। ତା ଡେକୋରେସନ ଦେଖ। ଟୁଇ ଲିପୁ ସତ କଥା କହ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଙ୍କଡାଟା ରହିଯାଇଛି ନା। ସେ ଭାତ ଖାଉଛି। ଏ ମହୁରାଳି ମାଛ ଛୋଟ ମାଛ ବେଶୀ ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ। ଆରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଭେରାଇଟି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଇସ୍ କାଚୁମ କରି କାକୁଡି ଖାଇଲା ବେଳେ ଲାଗିଲା ନା କଣ ଦିଦି? ଟେଷ୍ଟି କରିଥିବେ। କଙ୍କଡ଼ାଟା ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲା ମୋ ପାଖକୁ। ଆଜି କଙ୍କଡ଼ା ପ୍ଲେଟ୍ଟା 50 ଟଙ୍କାରେ କଙ୍କଡ଼ା ପ୍ଲେଟ୍ ମିଳୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସି ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଏଠି ଭାତ ନେଇକି। ମା ଦଳି ଦେଇଥିବା ମାଛ ଭଜା, ଏଇଠି ଦହି ବାଇଗଣ, ଏଇଠି ଦହି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ପୁଅ ଆମର ଏଠି ଖାଉଛି। ଏଇଠି କିଏ ନେଇଗଲା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାନ ବଇଥାଏ ମୋର ନେଇଯାଏ। ସାନ ଆନାକୋଣ୍ଡା ଏଇଠି ବଡ଼ ଦିଦି ନେଇଯାଉଛି। କହିପାରିବୁନି। ତତେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବଡ଼ ଦିଦି କହିଲି ବୁଝିପାରିଲୁନି କି ମୋର ନେଇଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ପୁଅକୁ ଦେଖାଉଛି କାରଣ ପୁଅର ଯେହେତୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ପୁଅ ଏଠି ଖାଇକି କହିବ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ। ଆମ ବାବା ବି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ହେଇଛି? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବା ବି ଆମର ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ସୁପ୍ ପିଆ ହେଉଛି। ତ ଯିବା ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା ବାବା କେମିତି ହେଇଛି? କେମିତି ହେଇଛି ଝୋଳଟା? ଚୋବେଇ ଦେଲ ଟିକେ, କାମୁଡ଼ି ଦେଲ ଟିକେ। ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ।